Merci na balandi na biso bolanda na biso na RDC Source Info et pas de Konabiso Nixon Leya. Vraiment tous allez en permanence ya UDPS de bon on a 4 permanence toye koto ya koyeba évolution ya matanga ba programme ya matanga au solo la trompette ali solo ça va différentes présidents ya parlement de toyo ka ba pesa biso programme de lingela mi awa est-ce que koyate sans plus tarder, mais laissez-moi d'abord dédier cette émission à ma maman Nangaï, Christine Toubasekela. Mais la bonne sanité, je fais sa montée depuis Canada. La montée ma papa Chama Feli. Donc on a mon maman Gégé, boutique à la franchise, maman Gégé, matanga ezoya déjà net sur la gaga. Matanga ezoya déjà. Mais si battu son côté, mais si côté la maman Katika Chama Katere. Il y a ASFD, la boutique à la qualité. Voilà. Bana betu ya ici Congo, bana ya Mbanza, bana Kinshasa, bana bandundu ba Congo, bana nyonso, ine espace que batu ina nyonso ke waka kindinga ki Congo. Mugena lusayusu ya masonga muge songa benuke nitu ya mfumu kondo Etienne kele kwiza ake kwiza na ilumbu ya jeudi awana Kinshasa muge kuma na aeroport ya Njili betike baka nitu ya mbuta bantu kaka na betu papa na betu ancêtre na betu yani ke kwisa betike na tayani ti na cinquantenaire akela la kuna na nzo madidi na kitano na 10h betike na tayana na stade de martyrs betu nyonso wana kuna bana Congo journée ina betke loma vende bana chômer betu moske kumisa yo jour ya chômage et kuma journée chômer na betu bana Congo betu kinga be bandalo yalu betu moske kumisa yo journée chômer et payé betu moche ba congolais sambu betke yamba nitu ya papa na betu papa ya Congo ya masonga yani ina oh ya vandaka nini tata nani betu mona yo oh ya bandaka nani tata betu mona be bankaka metula tukula kube kuma mpembe boke kuba ne betke na boki tesmo chfa betu ya betu papa kele ya kele kisongi diambu na betu ya bana Congo yani ke kuisa betke ya manitu nani yani mefuaka ve yake ya moyo na mpila ya ideologie na mpila ya luzaisu na mpila ya philosophie yani kele bibliothèque yani kele référence na betu betike tula yani ngindu ti atakwenda ake ndwani na betu mbuta yina ke kuisa nitu nani ke kuisa ake kuisa sana kukabula makambo nyonso sana kusonga bana Kongo ke mfumu ya mfumu nyonso yani kele yake kuisa nitu nani ke kuisa betika yambayo mwana Kongo nyonso katuka nanzo nange na suka yabila mbote lwata mbote yoke matanga ve ya mpamba ya lukumu ake tata ya mfumu ya bwala papa ya mfumu ya bwala ya masonga ya kukangisa ve ya kuyindula ve na mambi ya kukwenda ntamatama ve ake tata nani ya masonga nuso na boke awa na 10e yawa tata nani mama nani kele pana boke ya kuyufula ve ndo adresse ke wapi angetu bakazina boza bani bala mosi ngemone mwana Kongo betike kwenda betu nyonso lata mbote basika na nzila ya prince ya l'État kuna gaz keleve soda keleve atoa betu na ngemba betike kwenda na makulu bota kwenda ventinu kanyenda bana nyutinu kana chauffeur meme utula vitesse beta pesa ni bima ya ntango ya nsuka beta soande vanda kimia d'ailleurs beto ske diriger bana Congo kuna kimfumu keleve ndo mono nani o colonel o tetel rien betike kwenda kuna beto ba mfumba na Congo betike baka nitu ya papa betike kwenda malembe banda aéroport ti 50 de bikandi betike kutoka na dollar mbasi vendredi na suka betike kuisa betike boske ba code na 50 ti na stade de martyrs betike fulusa stade de martyrs betike fulusa ngande ya ba di peuple muna nyonso mo idiga betike fuluka bana Congo kuisa na mushwari ya mpembe kuisa na kakitini ya ta papier ya mpembe lata kitoko baganga ngelo ta go kana dindala bina boke dindala na monoko kiese loyembo mkunga kuvena yobe ya nkembo sama na papa betu kuisa nyoso kuyamba yandi betu yimbila ni nkunga ya kitoko betu kembisa nzambi après na kilumu kalanda betu kwenda tani wapi na maziami sana kubisa papa na maziami mebaka ma na nseloti ko bikandi na place kitoko nele mona kitoko
kitoko bonso na paradis etiko bigandi kuna yani lala na ngemba utakuma site touristique beto za kunatala na mikanda botatongisa na classe na kunatala yani mais kiba mosi mwenu na Congo désordre ve yo vanda ke mbeni ya UDPS yo vanda ke mbeni ya Congo oh couleur nani ke fona vena bana Congo oh nsuki nani ke fona vena bana Congo oh mbomo nani ke fona vena bana Congo oh munno nani ke fona vena bana Congo ve kuna 27 betika biga trêve politique Antonio Kuisa oh yake zolaka yandi ve oh yake tubaka pasta mbisa na Etienne Tshisekedi oh yake tubaka mbisa na mwana nandi ve muntu nyonso Kuisa na mafua yoke ntango ya mafua yoke ntango ya kukutakana betu mona betu solula betu dila ya kudila ya kusepela bana na bankaka kusepela mwe bonde bankaka tabotula kana ni kifinuko ya serikali botinisa to kuta mbao betu nyoto tukutana na place mosi betu yamba yandi na kiesi betu bigana mpi na kiesi muntu kutula buzoba ve muntu kutula mampasi ve bana kena kutuba ke yandi ke héros national ve qui message muntu ne ketu andake héros national ve ake mopaya ça mwana Congo jamais bonso je Kabila ke mopaya kana muntu andake héros ve ake mopaya nani ke mopaya tata nandi ake héros tata nake héros non kana tala mpila tata na kufuaka ya tala mpila tata na kuisaka tipi la fuaka na mpila ba ilme baka lufutu na lufu nandi kome kuma mfumu ya nene bomedi ya mbongo Congo mekwezi ferme na bo esi pota ubinga papa ina tata ina hero quel fait lufu ya monto pila fuilaka d'ailleurs o pesa mavwanga na kubinga nero na leta sam na beto tala mpila me fuila na mpila me kwandila na mpila me saka na Congo na kubinga monto hero me kuma mvolangani donc makambo mpila ve yemone mais mambo ve ba historien présent beto ce que ba historien présent beto bande yanike hero héros ke Kuisa benta mona héros beta kwenda vende oh tula yandi héros bana kongoke tula yandi héros kezo la yandi titre ina ki héros samuna yandi ame pesa mingi na Congo ake école ake référence héros quelle référence héros bota na mambote nandi apesa na monsieur la beno héros ke sacrifice nandi bubu ya kabete ko na semko nani ko na binga semko nani ko na ntwala sana ko baka changement ya bubu ya betike na état de droit mungu na yokele mbuta Etienne Tshisekedi kondo yandi kele référence yandi kele unité de mesure yandi ke muntu betike fonisaka na zuli ntoto awa yamona yake data ya bana awa na ntoto yandi ndeke formateur mais basa bantu mingi ngema ndo munu politicien oh munu tel na parti tel kana ngela ndandi bien ya buta maka na muntu mosi politique de bingandi Etienne Tshisekedi donc na yine mesa na Congo ame pesa état de droit dekino kwendira yo ame to na kimbuka politique nandi ya bana no na état de droit qui état de droit no na sama na boile la betu mosi ba droit na ba liberté yandi kaka démocratie na ba élection masonga yandi kaka na kote kuiba mbongo yakele ngandi na kote kuteka boala mais batata yankako kumanga wana betu ba pouvoir kuteka na bimanzo kuteka na ntoto kuteka na zulu kuteka na batol kuteka akangola ateka fenêtre na porte nzo ubika polele mundu nyonso ke kota ke basika tata kuteka fenêtre na porte esa itata ya mbote nanzo aketeka ntoto ngemona na ba bantu ya nzenza ya ketata fe ile ke batata na kuisa na ba mama na libala ngemona o mwana kusana libala ba famille recomposée na français tata ina kuisa na mama na libala amekuma pilina aketeka na porte ya nzo na fenêtre ya tubane betena kuna fenêtre vena porte ngemona nzo mekuma mundu kota kuna basika kwao bine beteke zola ove beteke na tata ya mpa ile beteke bingandi songa mbandu songa nzila zenga mambu ile beteke bingandi fachi ngemona beteme yika ake songa mbandu songa nzila ngemona na ntango beteke mazina ina yani ke songa bwa gele lumière na zulu ya mesa ake songa bantu na nyonso yo vanda montu ya FCC yo vanda montu ya cash yo vanda montu opposition yani ke président na bo atenge kuiska nge yo tala nge oh muke majorité oh muke opposant nge ke kuisa na ntola ya lumière na ko na ntola ya nsemo ake le Joseph ya bana Congo ake Joseph ina Egypte ya bana Congo mena awa samba mi kwena na Genève boteka Joseph bolo sa di bulu baminkiti kusumbani bonde ai mene nani mais Joseph Mekuma président tala bonne nani ma s'il vous plaît monsieur le président OK désolé mona nge na mais na ntima ya mbote nandi ake mwana me tanga ma mbote ame na médication ya kitoko na tata ya masonga ya kubamba ve
ake so bone ba mamuke na problème kana boke na mfuna okusta la Joseph Mpangi na ba bote kaka amuke na problème beta pesa na mbote mais betke kebisa bo betke zo la na Joseph na beta Congo betke zo na Nsemo na beta Congo mundu mosu kuizo songa na vunu nandi bila boke teka uranium ya kukusa ine mayuya betke zo la bantu na beta kuizo ndongo ngeke mona ngeke muti en kembo quel vin Ombre wa teka diamant na cope, cuivre, uranium, bet me buya bantuna. Bet ke zo binga Mpangi na betu yuma. Bet ke zo binga président na betu yuma. Mais ya vanda yuma ya bana ya Congo. Ya pesa bet ke zo le peuple d'abord. Ya pesa nyonso na bana Congo. Ya pesa nyonso na Congo. Ata ya basika bamvi ya mpembe. Ata ya nitu kuma yani ki mutindu. Yani ke zo bet ke zo na ntango ya kuisa avec le gouvernement. Yani za ku sala ki songi diam ku dia na ntango yae. Ake sala yo ki toko. Isongi diambo kudia na ntangu yai. Beni sema kisongi diambo. Le verbe être et le verbe manger au temps présent. Kisongi diambo kudia na ntangu yai. Yani katu wabene monu kedia. Na yandi na éducation nandi politique na ya famille nandi. Ake tu wabene monu kedia quel verbe. Ake tu wabene bana ngeke dia. Donc na bana Congo beni sema na yandi betu tula kivuvu na betu. Sama ta conjuguer yo kitoko kisongi diambo kudia na ntangu yai. Ata banda na ngeke dia. Benu kedia. Bao kedia, betu kedia, bao kedia. Après, na nwanda mutabikana sana ki mono kedia. Ngemone, ake muntu ya masonga bana Congo. Betu tula ki vuvu na nzambi, betu pesa yandi confiance. Betu tala makamunos na twala, betu kena kubonga papa. Yo bana banketu bando, tala président yina me baska yantama, ake tula mavuanga ve. Yandi keza ba politique, inki ake sosala. Bana Congo message na bena stade de martyr yo me vila yo kele ame vila yo vem mais yo bana question ko kinga gouvernement ça mon ministre de la justice yene antama ta sonika ve ata signer mukanda ve samna ukanga bo benu vanda na ngemba benu pesa confiance na benu na mfumu yampa na makanisi yampa ine batika binga songa nzila songa mbandu zenga mambu yandi ntete kaka ngemba benu tula désordre ve betu tosa ba konsina betu wila bo betu landa ordre betu baka nitu nandi na aéroport ti na nzo ya Madidi masi na yo na vandeni na so baka ya tina na stade ti jo ko bika yana kuna nse yo vanda na ngemba sama na yine ke bantu ya mpasi ba yine ke zolaka mambi ya IDPS mambi ya président IDPS bo kuisa bo banga ve boke mona IDPS tantama betu permettre bona occasion ya nsuka boku su mona IDPS boko tamina permanence ya IDPS boku su yangala na pi na kudira bodira na betu nyonso na betu bo banga ve kena kimita salama ve na nima na yonde beta butukila makofi. Merci na bino boto landa biso na RDC Source Info et pas national Nixon Leya comme ça. Côté ma maman Fallon Mboui le bantu comme la souka olandi bongo programme ndenge pesa bino ko zo jeudi oyo il est 30 vendredi to kotango na vendredi tango bimi kotambola awa wana permanence après awa tozongi nango na stade samedi programme officiel après wana akeko kotikali branché na RDC Source Info. Merci na maman GG motema ya papa Chama Feli la geste moto azinga en charge pour la obsèque. Merci. Tout le monde va la